Hey, 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 hey! Por poison! Por paz! Por paz! ନେଇଗଲା ମୋର ପର୍ସ କହିଥିଲ ନେଇଗଲା ମୋ ପାଟି କରୁଛି ତମ ଉଠିବାର ନାହିଁ ମତେ ବିଶାଖାପାଟଣା କଣ ହେଇଛି ତମର ବିଶ୍ୱାସ କର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହବା କଥା ନା ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଉ 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 ବ୍ୟସ୍ତ ହନ ମୁଁ ଦઉં ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ହଉ ନେଇକି ତମେ ଦେଖ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଯିବ ନା ଆଜିକି ନାଉ ଦେବି ହବ ହେଇଯିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ହଉ 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 ବା विचित्र लोक शोई जाऊँ आसिक पैसा कौटी अच्छी कौन अच्छी पर्स को ठीक भाव रखुना बाहरिक आस बाहर पैसा नहीं जाऊँ चोर चलती आजिकल अरे अरे नमस्कार अरे 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 हाँ नमस्कार तमें पूरा पैसा दियो तार क्षमा क्षमा करंतु आज्ञा भाई हम दी जण मिसी एक्टिंग कर आबे एक्टिंग करतलो सर अरे एक्टिंग आपण सुनंतु धराको पैसा रखंतु आपण जण बहुत लोक आज्ञा संसार देखलाटा बिरल शुणु सर आप खराब भावतु ना संसार रे कहीं भी आपण भाया लोक ना आपण एते सुंदर माने भाव विहल देदेले बहुत भल लगला असुविधा समय जदि मनुष्य काम आसबनी से मनुष्य कि तेणुक सब मन रख जार असुविधा है जिते असुविधा होती साहाଯ୍ୟ न कर पारे सागर भल मनुष्य आज दुनिया रे एमती जड़े हृदयवान व्यक्ति मिलवा बहुत कष्टकर आपण सहित साक्षात करी आमको बहुत आनंद मिलला धन्यवाद सर नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार नमस्कार वाह बढ़िया लगला।